فرشتوں کو آسمانوں میں اور بسایا جبکہ جنات کو زمین پر بسایا۔ جنوں نے ایک لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، پھر اس کے بعد ان میں حسد و بغاوت پیدا ہوئی، نتیجتاً انہوں نے فساد و قتل و غارت کری۔ پھر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر زمین میں بھیجا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ فرشتوں نے جو ہے جنوں کے سابقہ فصل قتل و غارت کری کے پیش نظر فرمایا کہ شاید انسان بھی ایسا ہی کرے گا۔ ان کا اعتراض نہیں تھا بلکہ ان کا ایک گمان تھا، خیال تھا۔ میں آیت کے تعلق سے جو بات آئی ہے، مین جو اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا فرشتوں خلیفہ بنانے والا ہے، اور خلیفہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نائب کو، جو اسی کے حکم کے مطابق جو ہے اس کے اختیار جو دیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق جو ہے وہ پورا اختیارات کو ادا کرے، اپنی منشا کے مطابق نہیں، بلکہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں کا اگر من مانی طریقے سے ادا کرے گا تو وہ جو ہے سب غداری اور بغاوت کے کام اور دھوکے کے کام ہوں گے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کے سامنے خلیفہ بنانے کی جو بات چیت کی، تعلق جو ہے فرشتوں کو جو پہلے علم تھا، جو تھوڑا سا ان کا علم تھا، اس کے مطابق انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا جواب پیش کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کر رہے ہیں اور تقدیس یعنی بغیر رکے لگاتار بغیر سستی اور کاہلی کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کر، اور ضرورت ہے کے لیے تو ہیں۔ تعالیٰ نے کہا جانتا ہوں کچھ تم نہیں، یعنی خلیفہ میں جو حکمت و مسئلہ انہیں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آگے کا علم جو دیتے اللہ تعالیٰ کو بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرشتوں سے کہا اگر تمہارا خیال جو سوچ رہے تھے وہ صحیح ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس تعلق سے حضرت ابو قتادہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور حقیر اور جلیل چیز سب کے نام بتا دیے۔ یہاں تک بھی یہ تفاسیر میں ملتی ہیں باتیں کہ جو کچھ ہوگا وہ بھی، اور جو مطلب اللہ تعالیٰ نے سارے علم کے تعلق سے نا آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ تو اس طرح جب آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتائے تو فرشتوں نے پھر اپنا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ نقص تو پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ دیکھیے علم کا خزانہ، سب کچھ جاننے والا، علم کا سرچشمہ، اور بندوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور حکیم کے معنی آئے ہیں کہ مستحکم اور مضبوط کرنے والے، تاکہ اس کے جانب سے کسی فساد کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ اور حکمت کے معنی لغت میں روکنے کے ہیں، یعنی حکمت یا حکیم جو ہے یعنی انسان اگر حکمت اختیار کر لے تو بہت سارے باطل کاموں سے وہ از خود بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو علما ہوا وہ بات جو آئی میں اللہ نے واپس یہی جو 31 میں بات ہے وہی دوبارہ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے تعالیٰ کا کہ وہ بات میں اتنی زبردست ہے تاکہ وہ فرشتوں کو احساس ہو جائے ان کی کم علمی کا۔ احساس دلانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات بیان کی ہے تاکہ فرشتوں کو اپنے محدود علم کا احساس ہو جائے جو انسان کے متعلق گمان کر رہے تھے، یعنی ان کو کچھ جتنا ان کو علم دیا گیا تھا اتنا ہی ان کو پتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے احساس دلانے کے بعد آدم علیہ السلام کی ذریت کا مشاہدہ کرایا گیا، یعنی اولاد آدم میں سے جو ہونے والے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے امکان، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے اندر ایسے لوگوں کے پیدا ہونے کا امکان جو اللہ تعالیٰ کی آیت کردہ اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، تو ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خود بھی انہیں صحیح طور پر ادا کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کو ادا کرنے کی مسلسل کوشش کریں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نسل آدم تھی کہاں جن کا یہاں مشاہدہ کرایا گیا؟
तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इसके ताल्लुक से बातें आई हैं। एक मिसाल के तौर पर सूरतुल अराफ 172 में आई है। तो यहाँ ये हकीकत पूरी तरह वाज़ा हो रही है कि कारखाने कुदरत में जो कुछ हो रहा है और होगा, उसकी सारी हिकमतें और मसरतें सिर्फ और सिर्फ आलिमुल गैब ही को मालूम है, जो पूरी हिकमत और मसलियत के साथ उसका इंतजाम कर रहा है। यहाँ इसकी गहराई का इल्म होता है कि अल्लाह ताला की हिकमत और मसलियत को फरीद जो कि खुद के इतने करीब नहीं जानता और न ही बताए बगैर वो जान सके। इस बात के पेश नजर कुदरत का कोई अमल अगर बेहिकमत और बेमसलियत नजर आए तो उसकी बुनियाद को शक व शुबात में डालने की बजाय अपनी कम इल्म और करें और एतराफ करें और फरिश्तों और अंबिया वाली सिफ्त इख्तियार करें। उस अलीम और हकीम की हिकमतों और मसलियतों को समझना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो अब आइए यहाँ गौर करने वाले निकात पर जो गौर फिक्र के मुस्तहक हैं। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला का खलीफा, अल्लाह ताला ने इंसान को अल्लाह ताला का खलीफा बनाया है, इंसान को फजीलत दी गई है, अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। इससे खुद भी वाकिफ हो जाएं और समाज में भी वाकिफियत कराएं। दूसरा पॉइंट, इंसान की तख्लीक इल्म की बुनियाद पर की गई है, वो जानवर से इंसान नहीं बनाया है। देखिए जानवरों को कितना भी आप ट्रेन करें, वो चंद आदात व अतवार जरूर सीखेगा, मगर जानवर का जानवर ही रहेगा और इससे ज्यादा कोई उसमें तरक्की नहीं। जबकि अल्लाह ताला के मनसब आरफा बनाया है। तीसरा है अलीम व हकीम, इल्म का सरचश्मा अल्लाह ताला की जात है, वो हकीम है, सारे काम हिकमत पर मबनी है और इसके फैज से हमें भी आरास्ता होना चाहिए, के नूर से हमें मुनव्वर होना चाहिए। हमारी जिंदगी सही मायने उसके बताए तरीके व अहकामात पर चले। और अमल के नुकात के ताल्लुक से कि अल्लाह ताला खलीफा होने के नाते जो इख्तियारात दिए हैं उसको इम्कान अदा करने की कोशिश करें। जवाबदेही के एहसास से हर वक्त अपनी जिम्मेदारियों पर नजर रखें। और दूसरा पॉइंट, अपने मंसूबे प्लान को बेहतर बनाने के लिए सलाह और मशवरों से काम लिया जाए। और जब कभी लाइल्मी की वजह से इल्म के मुतालिक किसी बात का जवाब न दे सकें तो एतराफ़ करना सीखें, मज़ीद इल्म हासिल करने की कोशिश करें ताकि दोबारा ऐसी नौबत न आए। इसके लिए कुरान और हदीस से इल्म हासिल करने की दुआएं करते रहना चाहिए, जैसे कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। चौथा है बहसियत मुअल्लिम, मेज़बान बनकर बच्चों से मेहमानों की तरह सलूक करना चाहिए, जिस तरह हम मेहमानों के साथ करते हैं, बहुत ही मोहब्बत और आजिज़ी के साथ। और पांचवा है बच्चों की गलतियों पर फौरन सजा या सबके सामने इंसल्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हिकमत के साथ उनकी इस्लाह करना चाहिए। छठा है हर वक्त हमें एहसास रहे कि हम राई हैं, हमारी रैयत के मुतालिक जवाबदेही होगी, तो अपनी रैयत की पूरी तरह देखभाल करने की कोशिश करें। और अगला पॉइंट है बच्चों के साथ उल्फत और शफकत का बर्ताव करें। अगला पॉइंट है अपने अंदर ऐसे मौलिमाना औसाफ पैदा करें ताकि हम एक अच्छे मौलिम बन सके और बच्चों की खूबियों को परवान चढ़ाने की खातिर हर वक्त फिक्र और कोशिश करते रहें। क्योंकि अगला पॉइंट है 10वां, बच्चे मिल्लत के मुस्तकबिल हैं, इनके जहनों की अच्छी से आबियारी करना मौलिम का फर्ज है। अल्लाह ताला की दुआ है ताला हम तमामों को जिम्मेदारियों को, अल्लाह ताला के दिए गए इख्तियारात को हुस्न खूबी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। सबिहा बेगम साहिबा, आप अपना मुताला पेश फरमाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। कुरान फॉर टीचर इस प्रोग्राम में मैंने ये सीखा है कि आयतों के जरिए हम अपनी और तुलबा की तरबियत कैसे कर सकते हैं
اور دورانی تعلیم इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है और अपनी जिंदगी में अमल कैसे किया जा सकता है। मुख्तलिफ मिसालों के जरिए हमें इस प्रोग्राम में सिखाया गया है। हासिल किए गए इल्म को हमको आपके सामने रिवीजन सेशन में पेश करने का मौका दिया गया है। नहीं जो नीचे चलो। रिवीजन सेशन हमारी ख्वाहिश पर ही रखा गया है। गोया पहले स्टूडेंट और अब टीचर बने हैं। मुझे सूर्य बकरा की 30 से 33 आयतों की तशरीह करना है और फिर मिसालों के जरिए हम इन आयतों से कैसे अपनी और तुलबा की तरबियत कर सकते हैं और असरी तालीम में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये बताना है। इन आयतों से पहले हमको पिछली 2 आयतों का मुख्तसर जायजा लेना जरूरी है, जिसमें अल्लाह ताला फरिश्तों की एक जमात यानी मुखारिब चंद फरिश्तों से फरमाया कि मैं आदम को खलीफा बनाकर जमीन पर भेजने वाला हूँ। खलीफा के मायने जो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करता है, किसी के बाद आने वाला। उससे पहले फरिश्ते जमीन पर रहते थे। अल्लाह ताला जमीन व आसमानों के अलावा फरिश्तों को आसमान में बसाया, जबकि जिन्नात को जमीन पर बसाया। जिन्नों ने बड़ी मुद्दत तक अल्लाह की फरमाबरदारी की, लेकिन फिर इनमें हसद और बगावत पैदा हुई। नतीजतन उन्होंने फसाद, कत्ल गारत दी। इनकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों का जमीन पर भेजा। अल्लाह ताला ने जमीन की तख्लीक फरमाई, इसमें जिन्नात को बसा दिया, आसमानों में फरिश्तों को बसा दिया। जब जिन्नात ने जमीन में फसाद बर्पा किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का एक समंदरों में पाए जाने वाले जजीरों और पहाड़ों की चोटियों की तरफ भगा दिया। इसके बाद फरिश्तों ने जमीन में इकामत इख्तियार कर ली। चूंकि जिन्नात का वाकया फरिश्तों के सामने था, इसलिए फरिश्तों ने कहा इंसानों के बारे में, मैं जो जमीन में फसाद करेगा, खून बहाएगा, लड़ाई करेगा, ये उनका इतराज नहीं था और ना ही अल्लाह ने मशवरा किया था, बल्कि उनका ख्याल था जैसे जिन्नात ने किया ये भी वही करेंगे। इस फिक्रे से फरिश्तों का मुद्दा ये न था कि खिलाफत हमें दी जाए, हम इसके मुस्तहक हैं, और ना ही ये फरिश्तों का इतराज था, इस्तिफाम था, यानी वो अल्लाह की हिकमत को जानना चाहते थे। फरिश्तों की क्या मजाल कि वो अल्लाह की किसी तजवीज पर इतराज करे। फरिश्तों ने कहा आपके अहकाम को पूरी तरह बजा लाने में हम सरगर्म हैं। आपकी मर्जी के मुआफिक हम सारा जहां पाक साफ रखते हैं। आपकी हम्द व सना और तस्बीह और तकदीस कर भी हो हम कर रहे हैं। कमी किस चीज की है कि एक खलीफा की जरूरत हो, हम इसकी मसलहत नहीं समझ सके। अल्लाह ने फरमाया खलीफा मुकर्रर करने की वजह मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तुम अपनी जिस खिदमत का जिक्र कर रहे हो वो काफी नहीं है, इससे बढ़कर कुछ और मतलूब है। इसलिए अल्लाह ने कहा जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते।
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اس نے کہا آدم کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا فرشتوں سے بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم ہو سچے۔ انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس فرشتے ان چیزوں کا نام نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جتنا تو ہمیں سکھایا۔ فرشتوں کی اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو کچھ علم ہے طلباء تک پہنچائیں۔ اگر ہم وقت پر نہیں بتا سکے تو یہ کہیں کہ اس بارے میں ہم کل تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ گھر پر اسٹڈی یعنی مطالعہ کریں اور صحیح علم طلباء تک پہنچائیں، یہ ٹیچرز کا فرض ہے، اس میں ہماری ایمانداری دیانتداری ہے۔ فرشتے لا علمی پر سبحانک کہتے۔ قال یا آدم ابنعوہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم، فرمایا اللہ نے اے آدم بتاؤ ان کو نام ان کے، بس جب اس نے بتایا ان کو ان کے نام، تو وہ نام کون سے تھے؟ سورج، چاند، ستارے، درخت، پھل، مختلف چیزیں۔ فرشتوں کے سامنے اللہ نے اس لیے پوچھا کہ علم کی بنا آدم کی فضیلت ثابت ہو اور اسی بنا آدمی کو خصوصی حیثیت بخشی، اور اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے آدم کا تعارف ان کے بہترین وصف یعنی علم سے کرایا۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے، ہمیں اللہ نے علم سے نوازا جو انسانوں کے لیے بڑا اعزاز ہے، لہذا کو پروان چڑھانا چاہیے اور احساس دلائیں کہ اللہ نے علم جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اس لیے خوب سے خوب تر علم حاصل کریں۔ یہ ہم تربیت کے لیے طلباء کی تربیت کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگتے رہیں ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اس طرح اور طلباء میں ذوق علم کی صلاحیت کو پروان چڑھایا جائے۔ محبت قربانی چاہتی ہے، آپ کو علم سے محبت ہے تو آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ علم اتنا ہی روشن ہوگا، بڑھے گا جتنا اس کو دہراؤ گی، چمکاؤ گی۔ جو علم حاصل کرتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم
गैबि समावाति वल अर्द वअलमू मा ताबुदून व मा कुंतुम तक्तुमून। फरमाया, क्या मैं नहीं कहा था तुमसे, बेशक मैं जानता हूँ छुपी हुई चीजें आसमानों और जमीन की, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते थे। अल्लाह इल्म का मीनार है, गैब की चीजों को जानता है। अल्लाह ताला गैब का इल्म रखता है। फरिश्तों ने इंसान को सिर्फ खून बहाने वाला समझा, लेकिन अल्लाह को इल्म है कि इन इंसानों में अंबिया, रसूल, सादिकीन, शुहदा, अबरार, मुत्तकीन, औलिया, सालिहीन, मोहसिनीन भी जमीन पर होंगे, जो अल्लाह की इबादत गुजार होंगे, जो जन्नत के हकदार होंगे और जन्नत के वारिस भी होंगे। इस तरह अल्लाह का ग्रेट प्लान है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। यहाँ टीचर्स का काम खत्म नहीं होता। आयतों के जरिए तुलबा की और अपनी तरबियत किस तरह करें, इस पर गौर व फिक्र की जरूरत है। तुलबा की उम्र के एतबार से उनको रोजाना कोई एक नेक काम करने की तलकीन करें और नेक्स्ट डे उनसे पूछें कि उन्होंने क्या क्या किया है, उसका रिएक्शन पूछें, उन्हें खुशी मिली कि नहीं, और सामने वाले जिसके साथ उन्होंने नेकी की उसकी खुशी के बारे में मालूम करें। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरबियत होगी और वो अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। टीचिंग के बाद जो भी आपको वक्त मिले उनको मुताला नबियों के बारे में तारुफ मुख्तसर कराएं, जिससे उनके अखलाक डेवलप हों। तुलबा वाक़यात को पसंद करते हैं, इस फिक्री सलाहियत से इस्तिफादा हासिल करें। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे कुरान फॉर टीचर इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका अता फरमाया है। इस एकेडमी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी के साथ हमारे लिए दीनी इल्म को पहुंचाने का इंतजाम किया। हम फुर्सत के औकात का सही इस्तेमाल कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आप तमाम के लिए। हमारे उस्ताद जिन्होंने अपने इल्म के खजाने से हमें माला माल किया, उनके हक में हम तमाम स्टूडेंट्स अल्लाह की बारगाह में दुआगो हैं कि अल्लाह उन्हें इसका अजर अजीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम की ख्वाहिश पर रिवीजन सेशन प्रोग्राम हमारे जरिए लेने का इंतजाम किया। जो स्टूडेंट अब टीचर बनकर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल करे, अजर अजीम से नवाजे। अल्लाह हम सबको हिदायत में रखे और हमारे नौनिहालों को सिरात मुस्तकीम पे रखे और दीन व दुनिया के इल्म से सरफराज करे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज। जी, जज़ाकुमुल्लाह सबिया साहिबा. I request Farheen Nas Sahiba to express her views on Surah Al-Baqarah verses 30 to 33.
Farheen sahab, are you there? लगता है फरहीन साहबा नहीं है। हम कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिवीजन क्लासेस का आज से आगाज़ हुआ है और सैयदा नाज़मीन साहबा जो गोवा से हैं उन्होंने पहले इजहार ख्याल फरमाया, फिर उसके बाद सबिया बेगम खान साहबा जो भीड़ महाराष्ट्र से हैं उन्होंने इजहार ख्याल किया। फरहीन नाज साहबा ये हैदराबाद से हैं। कुछ इतला तो नहीं है कि क्यों ये गैर हाजिर हैं। बहरहाल आज इनका अभी वक्त प्रोग्राम नहीं हो सका है। रिवीजन क्लासेस के सिलसिले में आप की तरफ से ये मशवरा आया था कि इसको कंडक्ट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मशवरे से आज से इसका आगाज़ हुआ है। आवाज़ पहुँच रही है मेरी? जी जनाब, आ रही आवाज आ रही। हाँ जी जी। तो अब सवालात का वक्त है। दोनों जो स्पीकर्स हैं हमारे सैयदा नाज़मीन साहिबा और सफिया बेगम साहिबा, इनसे आप सवालात कर सकते हैं। इन्होंने जो प्रेजेंटेशंस दिए हैं वो आपके सामने हैं, आपने बगौर सुना होगा। काफ़ी मेहनत से इन्होंने तैयारी की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अब आप इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी वक्त है हमारे पास। इंटरेक्शन ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह मैं इन दोनों ख़वातीन के इज़हार ख्याल पर कुछ बातें रखूँगा, फिर उसके बाद में कंक्लूड करूँगा इंशाल्लाह। चलिए, वक्त का ज़िया नहीं होना चाहिए, आप सवालात कर सकते हैं तैयारी के सिलसिले में, और कोई अगर वजाहत आपको चाहिए तो उसके सिलसिले में, या कोई बात रह गई हो तो वो आप वाज़े कर सकते हैं। बहरहाल इसको लाइवली बनाएं इंटरेक्शन को। आप अगर सवालात नहीं करेंगे तो आजमाइश हमारे लिए रहेगी, इसलिए आप मदद फरमाएं। वैसे सबिया साहब, आपने ये जो वीडियो तैयार किया है उसके बारे में बताएं जरा। आवाज पहुंच रही है हमारी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल आजकल चल रहा है, तो हम सोचे कि भाई ये वीडियो के जरिए से बताएं। वैसे आपने भी हमको इसी तरह से पढ़ाया है ना सर, यानी वीडियोस वगैरह डाल के, और तो वो आइडिया था हमको कि हम बोले इस तरह से ज्यादा अच्छा समझ में आएंगे लोगों के। कोशिश की थोड़ी सी हमने, और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तैयारी करने के सिलसिले में क्या मशवरा है आपका, कैसे तैयार करते हैं? कैसे तो ये हमारे टेक्नीशियन के से सवाल है ये। अच्छा, कैसे तैयार किया? हाँ पूरा स्टफ आपका था? जी जी। जी, और कोई सवाल दोनों से कर सकते हैं सवाल आप? किन से सर? आप दोनों से अस्सलाम वालेकुम। शुरू है वो सवाल। जी फरमाइए।
फाखा तबस्सुम छत्तीसगढ़ से। मेरा इन दोनों बहनों से यही सवाल था कि आप दोनों ने मुताले की तैयारी जो की तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्स इस्तेमाल किए, कहाँ कहाँ से आप लोगों ने मुताला किस किस तरह से किया? जी या सिर्फ अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अंडरस्टैंड कुरान की क्लासेस में ज्वाइन करती हूँ और साथ ही डॉक्टर फरहत हाशमी के जो तफसीर कुरान है, ये तफसीर से ही मैं कुरान पढ़ती हूँ, तो बार बार हमको ये बातें बताई गई हैं, वो जहन में थी। और जब ये मौका आया हमको ये प्रोग्राम अटेंड करने का, तो हमने इसको ज्वाइन किया और सर ने तफसील से हमको तमाम चीज़ें बताई। इस तरीके से ये दो तीन चीज़ों का मुताला था। कुरान का पहले से सूरह बकरा बार बार पढ़ा है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गई बात। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़मीन साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि मैंने जो है तफहीमुल कुरान और तदब्बुर कुरान से रहनुमानी हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस तो अटेंड की पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो तफहीमुल कुरान और तदब्बुर कुरान से मुझे ज़्यादा जो है इसमें पॉइंट्स मिले, और चूंकि मुताला अक्सर होता ही रहता है और इसलिए बहुत मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकिल्लाह खैर। जज़ाकुम। बारकल्लाहु फीकुम। और दीगर हमारे असातिज़ा, इसमें मर्द हजरात भी हैं, उनको भी इजाज़त है कि सवाल करें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से आपका भी इसमें हिस्सा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसरीन फरहाना बीड़ से बोल रही हूँ। मुझे दोनों से, नाज़मीन साहिबा से और सबिया बाजी साहिबा से भी मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने पहले ये पेपर पे लिख लिया था और टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा कैसा रहा आप दोनों का? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्चुअली ये जो है क्रेडिट, ये तफासिर के क्लासेस वगैरह हम लोग अटेंड करते हैं और मुताला हमारा बराबर होता है, तो हम दर्स वगैरह भी देते हैं, तो हमें वक्त हमारा मुतय्यन किया जाता है पहले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी थोड़ा तरबियत भी है पहले से, तो ये जो है आज काम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हाँ नसरीन बेगम साहिबा, हमने वॉइस SMS जो होता है उसको टेप किए उस तरीके से और अपना टाइम को उसमें मैनेज किए, इसलिए यानी जितना वक्त हमारे लिए दरकार है बस उसी वक्त में हम उसको पेश कर सके, क्योंकि टाइम लिमिट थी यहाँ पर, तो उस एतबार से हमने हमारे मवाद को जोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से ही काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात जो आई कि आपने कैसे सेट किया, लिखा या और इस मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि मैं लिख ना सकूं पूरी तरह से, तब तक मैं तैयार नहीं रहती हूँ टाइम लिमिट्स के हिसाब से। तो मैंने पूरे नोट जो है मैंने पूरे लिख करके तैयार किए, फिर उसके साथ जो है जो मेन पॉइंट्स मुझे पेश करना था उस पर मैंने जोर दिया, और मेरी नज़र जो है घड़ी पर रहती है हमेशा, उसके मुताबिक मैं अपने मवाद को पेश करती हूँ। तो इस तरह जो है इस टाइम लिमिट्स में मैंने अपनी चारों आयत को आपके सामने पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
جی اور کوئی سوال؟ یہ دونوں سے ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جو مطالعہ کیا 30 سے 33 آیتوں کا، اس میں کون سا انٹرسٹنگ پارٹ لگا آپ کو؟ یعنی جس کو پڑھنے سے سمجھنے سے آپ کو یہ جذبہ ہوا کہ اس کو بہت ہی اچھے انداز سے ایکسپلین کرنا چاہیے؟ خلیفہ کی اہمیت. جی اچھا. السلام علیکم. یہ علم سے تعلق ہے یہ آیتوں کا، اور ہم علم کے یعنی علم حاصل کرنے کے ہمیشہ خواہش مند رہتے. تو وہ چیز میرے کو بہت اچھی دیکھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان میں علم کی صلاحیت پیدا کی، جی جو کہ ساری زندگی ہمارے کام آنے والی ہے. اور یہ ذوق علم ہم طلباء کو بہت اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے علم کیوں ضروری ہے. یہ ہمیشہ بھی ہم کو تاکید کرنا ہے بچوں کو. تو یہ حصہ ہمارے لیے بہت مناسب تھا تعلیمی اعتبار سے، اس لیے میرے کو یہ پسند آیا اس میں. اور ہمارا وجود کیسے ہوا اس کی آغاز سے ہم کو وہ چیزیں یعنی علم میں آئی ہمارے. الحمدللہ. اس میں ایک بات پر ہم ایک ہی بات کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ جو آیات آپ نے سلیکٹ کی تھی اس میں سارے ہی پوائنٹس جو ہے اہمیت رکھتے ہیں اور انٹرسٹ کے قابل ہیں. تو جتنا گہرائی سے اس میں آپ ڈیپلی مطالعہ کیجیے تو اتنا جو ہے اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی آواز. آپ بتائیے کہاں سے ہیں آپ؟ اچھا ہاں، ہم امبا جگہ سے ہے، سید روزینہ. یہاں پہ نیٹ ورک بالکل نہیں ہے، تو آپ کو ہم جوائن لیٹ کرے، اور ابھی بھی صاف سنائی نہیں دے رہا. جی نہیں، آپ کی آواز اچھی سنائی دے رہی ہے. تو نازمین صاحبہ اور سبیہ باجی صاحبہ سے یہ کوشچن ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پریزنٹ کرے، ہم نے لیٹ جوائن کرے پھر بھی. اور یہ سب جو باتیں ہیں یہ ہم بچوں تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں باجی اس لاک ڈاؤن پیریڈ میں اسپیشلی؟ آواز ہاں جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اب جواب دیں گے انشاءاللہ. جی سوال یہ ہے کہ یہ جو باتیں آپ نے پیش کی ہیں سورہ بقرہ کی آیتوں کی روشنی میں، ان کو ماشاءاللہ طلباء بہت تک کیسے اچھا. پہنچائیں گے؟ میں نے وہ عمل کے پوائنٹ میں پیش کیا نا کہ کس طرح ہمیں بچوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونا چاہیے، کلاس میں کس طرح کرنا اس میں باتیں آ گئی. جی السلام علیکم. روزینہ آپ لیٹ جی پہنچے شاید اس لیے نہیں سمجھ سکے. ہم نے ہر پوائنٹ کے اوپر بتایا کہ ہم کس طرح بچوں کو اس معاملے میں تربیت دے سکتے ہیں، علم کا ذوق کیسے بڑھا سکتے ہیں. اور جو ٹیچر لا علمی پر جس طریقے سے فرشتے یعنی سبحانہ کا کہتے، تو اس طریقے سے ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ ہم اسٹڈی کر کے آئیں اور یعنی لا علمی پہ جو بھی ہمارے سمجھ میں آیا نہ معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ علم ان کو نہ دیں جو مناسب نہیں ہے، وقت پہ جو آ گیا بول دیے، بلکہ آپ کو یعنی اسٹڈی کر کے اپنے آپ کی اچھی تیاری کر کے بچوں کو صحیح علم دینا چاہیے. اس طریقے سے علم کے بارے میں بھی اور چیزیں بھی بتائی گئی ہے. تفصیل سے آپ کو چاہیے تو ہم اس کو شیئر کریں گے انشاءاللہ. اس کا ریکارڈنگ مل سکتا کیا بول رہے؟ انشاءاللہ. جی ہاں جی پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ.
जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी और इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपकी भी थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट तो बहरहाल सवाल पैदा नहीं होते, क्योंकि वक्त से पहले बता दिया गया है कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम होगा, रिवीजन क्लासेस किस तरह के होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा होमवर्क कर लें कि कौन सी आयतें हैं, क्या स्टफ हमने इसका दिया है, क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। दर्स देने वाले भी तैयारी करें और जो इंटरेक्शन करने वाली टीचर्स हैं वो भी तैयारी करें। तो ये जो वक्त है उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। जी सर, आप लोगों का एक लफ्ज भी सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ से हैं आप? खाली ऐसा कहाँ से हैं? अंबाजोगाई महाराष्ट्र से। जैसा कि अंबाजोगाई रोजीना महाराष्ट्र से, खाली साहिबा ने बताया ना। अंदाजे से समझ रहे सर। हाँ जी सही। आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम बता रहे थे ना अभी, इससे पहले जो सवाल किए रोजीना साहिबा। हाँ हाँ सर, जी जी हम ही है सर। एक लफ्ज भी नहीं समझ में आ रहा, खाली ऐसा इको आवाज आ रहा। तो आपके यहाँ जरा नेटवर्क अच्छा हो जाए इसकी हम दुआ करेंगे। चलिए, अगर सवालात नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं शगुफ्ता नाहिद रायचूर से बोल रही हूँ सर। जी सर, मैंने क्लासेस तो अटेंड नहीं किए लास्ट टाइम जो आप कंडक्ट किए थे क्लासेस, तो अभी रिवीजन क्लासेस में ज्वाइन हुई हूँ। कुछ तैयारी की थी मैंने, क्या मैं बोल सकती हूँ? मतलब इज़हार ख्याल करना चाह रहे हैं? हाँ, ये जो आप होमवर्क दिए थे जी, तो उस ताल्लुक से मैंने समझकर कुछ लिखा है। क्या हम बोल सकते हैं या सिर्फ लिख के आप व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाँ व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दीजिए ना। हाँ, अच्छी बात है सर। अगर 1-2 मिनट मुख्तसर बोल सकते हैं तो बताइए, वरना आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। नहीं, मुख्तसर तो नहीं है, अच्छा खासा लिखी हूँ। अच्छा, आप भेज दीजिए देखिए आप। सर, चेक कीजिए। जी बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह, भेजिए। ठीक है। अगर सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा पहला जो रिवीजन क्लास था वो मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। सैयदा नाज़मीन साहिबा ने सबसे पहले इज़हार ख्याल फरमाया, उसके बाद में सबिया बेगम खान साहिबा ने इज़हार ख्याल किया। बेहतर होता कि फ़रहीन नाज साहिबा भी इज़हार ख्याल करते, या अगर किसी वजह से वो एब्सेंट हो रही हैं तो उसकी क़ब्ल वक्त इत्तला देनी चाहिए थी, तो उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो सकता था उस वक्त का। बहरहाल
میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس وقت کا بہتر استعمال کیا اور سوالات کیے ہمارے اپنے جو اسپیکرس ہیں ان سے. ناظمین صاحبہ نے جو حاصل مطالعہ پیش کیا ہے اس میں ایک تو یہ بات آئی کہ اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے اور اللہ اور فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کی حقیقت کیا ہے. آپ لوگ اپنے مائکس بند کر لیں. پھر اس کے بعد میں یہ کہا کہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا کیوں کیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی. پھر اس کے بعد میں آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے ہیں, تو وہ اشیاء کے نام کیا ہیں حدیث کے حوالے سے اس کا ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد غور و فکر کے جو نکات ہو سکتے ہیں ان کا ذکر کیا. اس طرح سے آپ نے جو وقت متعین ہے اس میں اپنی باتیں پیش کرنے کی کوشش کی. اچھی کوشش ہے. آپ نے جیسا کہا کہ اظہار خیال کرنے سے پہلے آپ لکھ لیتی ہیں, تو یہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ جو بھی ہم سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس کو لکھنا چاہیے, اور جو ہم اظہار خیال کرتے ہیں اس کو بار بار سننا چاہیے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ہم کیسے مزید بہتر اپنے پریزنٹیشن کو بنا سکتے ہیں. جو قابل اصلاح بات ہے اس میں یہ ہے کہ آپ آیتوں کا تھوڑا سا مطالعہ فرمائیں. ایک آدھ جگہ کم از کم آیت کا حوالہ دینا چاہیے تھا. جس طرح سے آپ کے بعد والے مقرر نے یہ اہتمام کیا آیتوں کو پڑھنے کا, آپ بھی کر سکتے ہیں. اس کا ایک لحاظ رکھیں. باقی کی تمام باتیں آپ کی الحمدللہ بہت اچھی رہیں. صبیحہ بیگم صاحبہ نے تو بہت اچھا پریزنٹیشن تیار کیا ویڈیو کی شکل میں, اور اس سے پہلے تقریباً 3-4 دن تک وہ ہم سے ربط میں رہیں اور اپنے آڈیو فائلز بھیجیں اور یہ پوچھا کہ اس میں کیا کریکشن ہو سکتا ہے, کیا بہتری آ سکتی ہے. یہ بہت اچھی کوشش ہے. دیگر ہمارے اساتذہ کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ تیاری کرتے وقت آپ کو اپنے ذمہ داران سے رہنمائی لیں. تو صبیحہ صاحبہ نے اس کا بہت اہتمام کیا, کافی تفصیلات ہمیں بھیجی واٹس ایپ کے ذریعے سے اور فون وغیرہ بھی کیا. تو اس کے بعد آپ کا جو پریزنٹیشن رہا وہ آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ تمام ہی باتیں آپ نے کور کی متعینہ وقت میں. البتہ یہ جو ویڈیو آپ نے تیار کیا تھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پاز ہوتا ہے وقت اس کو کس طرح سے منیمائز کیا جا سکتا ہے. باقی کے تمام باتیں اس میں ویڈیو کے سلسلے سے صحیح ہے. آپ نے بھی اپنے اظہار خیال میں فرشتوں کا جو اعتراض ہے اس پر گفتگو کی اور علم کی بنیاد پر جو انسان کی فضیلت ہے اس کا ذکر کیا, اور وہی باتیں تھیں جو ہماری ناظمین صاحبہ نے بیان کی ہیں. بعد میں پھر آپ عمل کے سلسلے میں جو طلباء کو پیش نظر کر باتیں بتائیں وہ بہت ہی قابل توجہ رہی. اور یہ کہ یہ جو 4 منتخب آیتیں ہیں ان آیتوں کا مرکزی نقطہ کیا ہے, کیسے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں, اس پر آپ نے اظہار خیال فرمایا. میں دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت اچھی کوشش آپ نے فرمائی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے اپنے ریویژن کلاسز ہوں گے اس سے ہماری اپنی دیگر اساتذہ کو ترغیب ملے گی اور وہ اچھی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کے لیے بھی اور دیگر ہمارے اساتذہ کے لیے بھی کچھ اس سلسلے کی ہدایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وقت کی تنظیم, ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا آپ نے لحاظ رکھا, بہت اچھی بات ہے. اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, دیگر اساتذہ نے بھی اپریشیٹ کیا ہے. ٹائم مینجمنٹ کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک یہ کہ جو وقت آپ کو دیا گیا ہے 15 منٹس ڈیوریشن ہے, اس میں آپ کو اپنی بات مکمل کرنی ہے, اور اس کے ودن آپ کو پھر ٹائم کو مینیج کرنا پڑے گا کہ کون سی آیت پر آپ کتنا ٹائم سپینڈ کریں گے. اب ظاہر بات ہے چاروں آیتوں پر آپ جب اظہار خیال کریں گے اور چاروں پر 10-10 منٹ سرو کریں گے تو 40 منٹ ہو گئے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ طے کریں کہ جس آیت کو آپ نے جیسے سمجھا ہے اس کی مناسبت سے اس کو ٹائم الاٹ کریں. تو 15 منٹس ڈیوریشن کے لیے ایک ایک آیت کو کتنا ٹائم دے سکتے ہیں اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کر کے بیان کریں اور اس کی پریکٹس کریں تو بہت ہی بہتر انداز سے باتیں آ سکتی ہیں, اور پوری کی پوری باتیں بہتر انداز سے کور ہو سکتی ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو آیتیں ہم ایکسپریس کرتے ہیں وہ ہر ایک آیت کے بارے میں صحیح نہیں ہو سکتا, سیم نہیں ہو سکتا. کہ اگر ہم کسی آیت کو اچھا سمجھیں تو کسی ایک اور آیت کو ہم اس حد تک اچھا نہیں سمجھ سکتے, ہمارے اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یا فہم کی کمی کی وجہ سے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ. بعض آیتوں کو ہم اچھا سمجھ سکتے ہیں, بعض آیتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا
टाइम अगर आप विद इन द टाइम अलॉट करें आयतों को तो एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा आपको आसानी मिलेगी। मिसाल के तौर पर आपने चारों आयतों का मुताला किया और पहली 2 आयतों को आपने बहुत अच्छा समझा और उसकी बहुत अच्छी तैयारी की, तो 15 मिनट में से 2 आयतों पर आप ज़्यादा वक्त दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आयत पर आप 15 मिनट सर्व कर सकते हैं, पहले उसका इजहार कर दें आप कि मैं 15 मिनट में इस एक आयत पर गुफ्तगू रखूँगी वगैरह वगैरह। तो बहरहाल इसका आप ख्याल रखें। दूसरी अच्छी बात यह हो सकती है कि हम कुरान की तफसीर को कुरान मजीद के ज़रिए से बयान करने की कोशिश करें। रिविज़न का वक्त आपके पास काफ़ी है, तो आपको मालूम है कि कौन कौन सी आयतें हैं और उन आयतों की तफहीम क्या है। अंग्रेज़ी में भी आपको स्टफ दिया गया है, उर्दू में भी है, तो आप ये देखें कि उसकी मुनासिबत से कौन सी दूसरी आयतें हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इल्म के बारे में बात आई, इल्म के सिलसिले में और कौन कौन सी आयतें हैं जिनका हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे सकते हैं, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि गौर फिक्र के जो निकात हैं और अमल के जो निकात हैं वो तो आपको तहरीरें दे दिए गए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करने के बजाय आप खुद से गौर करके देखें कि इन 4 आयतों को सामने रखते हुए हम और कौन से गौर फिक्र के निकात इवॉल्व कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अगर ये करेंगे तो जाहिर बात है इल्म में इजाफा होगा और रहनुमाई मिलेगी। गौर फिक्र के जो निकात हैं उस पर आप देखें कि किस तरह की मज़ीद चीज़ें आ सकती हैं, एक एक आयत को लें आप देखें, और अमल के लिए क्या बातें हो सकती हैं वो लेकर देखें, असातिज़ा के लिए अमल की क्या बातें हो सकती हैं, तलबा के लिए अमल की क्या बातें हो सकती हैं। जैसा कि सवाल आया कि जो बातें हमने समझी इन आयतों के हवाले से उनको हम तलबा को कैसे समझा सकते हैं, क्या तरीक़ा होगा, बहुत वैलिड सवाल है ये। तो आप पिन पॉइंटेडली तय करें कि ये चीज़ें हम अपने तलबा को बता सकते हैं। 2 बातें तो आपने बताई, लेकिन 2 के अलावा मज़ीद बातें भी हो सकती हैं। तो गौर फिक्र के निकात हों या अमल के निकात हों, उन पर आप ज़रा तफसील से गौर करें, वर्कआउट करें, तो इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। एक और बात जो ज़िमनन बयान करनी है वो ये है कि अल्फाज का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो सही होना चाहिए, इसकी ख़ास कोशिश करें आप, क्योंकि प्रेजेंटेशन जब आप देते हैं वैसे तो एक मुदर्रिस के, वैसे तो एक उस्ताद के, तो लोगों पर उसका असर पड़ता है। अब ज़ाहिर बात है हम उस्ताद हैं तो तलबा पर असर पड़ता है उसका, हमारी गुफ्तगू का, हमारे अंदाज़ बयान का। तो तलबा की बजाय हमको तलबा कहना चाहिए, ते पर पेश नहीं है बल्कि ते पर ज़बर है, तलबा। और इसी तरह से दीगर मुकामत पर भी मैंने नोट किया है कि थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ का मसला है, तो इस पर आप फोकस करें। इसका सही तरीका ये हो सकता है कि आप उर्दू जानने वालों से गुफ्तगू कर सकते हैं सिलसिले में, या गूगल के ज़रिए से तफसीलात मालूम कर सकते हैं कि तलफ़्फ़ुज़ अल्फाज का कैसे सही हो सकता है। और उसके कुछ ऐप्स अगर हैं तो उसको भी फाइंड आउट करें, अपने साथी असातिज़ा के साथ शेयर करें। तो बहरहाल ये वो बातें थी जो आपके सामने रखी गई बतौर इस्लाह